बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं उमर चीमा और आप देख रहे हैं ऐसे टाइम्स। पीर हक खतीब के आस्थाने कलर सैयदा से हम इस वक्त वापस पहुंच चुके हैं अपने घर और इकरार भी हमारे साथ मौजूद है। इकरार भी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह। बड़ी ठीक ठाक है, खैरियत? हिम्मत किया आज आपने माशाल्लाह। जी अल्हम्दुलिल्लाह। ये बताइएगा कि आज के सारे दिन का क्रक्स था क्या? कहाँ से निकले, कहाँ पे गए, कितनी देर वहाँ पे रहे? आज के सारे दिन का क्रक्स ये था कि हुकूमत ने और इंतज़ामिया ने साबित कर दिया कि वो चेली है हक खतीब की। हम तो चेले कहते हैं ना, तो उन्होंने साबित कर दिया कि वो हक खतीब जैसे फ्रॉडियों के साथ। बदकिस्मती की बात यह कि हमेशा कानून नाफिज करने वाले इदारे, हमेशा इंतज़ामिया, हमेशा हमारे ताकतवर हल्के वो इस तरह के बदबख्तों के साथ, फ्रॉडियों के साथ, जालसाजों के साथ, लुटेरों के साथ खड़े होते हैं। और आज भी हमने वही देखा। देखिए, हम ना तो कोई कुश्ती लड़ने के लिए वहाँ गए थे और ना ही हम किसी कानून की खिलाफ वर्जी करने के लिए वहाँ गए थे। कंटेनर्स लगाकर रोक दिया गया। हालांकि आप जानते हैं कि रवात से लेकर कल्लर सैयदा तक मेरी तवक्को से कहीं ज़्यादा इतने गुजूर लोग निकले खत्ता फोटो आर के कि मुझे खुशगवार हैरत हुई अल्हम्दुलिल्लाह। जिस तरह से वो अपने घरों की छतों पर, अपनी दुकानों की छतों पर, सड़क के दोनों अतराफ में लोग मौजूद थे। और विजुअल्स मुझे लगता है कि शायद तारीख का हिस्सा होंगे कि एक फितने के खिलाफ लोगों ने अपना वर्डिक्ट दे दिया। हमारा मकसद ये था, मैं बार बार ये कह रहा था कि वहाँ जाके हम एहतजाज रिकॉर्ड करवा के दुनिया को ये बताएं कि ये फितना हमारी किसी भी तरह से ना दीन की, ना हमारे मुल्क की, ना हमारी कौम की, ना हमारे अकीदे की नुमाइंदगी नहीं करता। अब बदकिस्मती की बात है कि जिस इंतज़ामिया ने इस फ्रॉड को बंद करना है, जिस इंतज़ामिया ने, ये डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने इसके अड्डों को सील करना है, जो जिम्मेदारी है कि वहाँ लड़कियों का जिनसी इस्तेहसाल होता है, वहाँ बच्चों का कत्ले आम होता है, वहाँ पे दीन की खुली खिलाफ वर्जी होती है, वहाँ लूट मार की जाती है मरीजों के साथ, वो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन जिसकी जिम्मेदारी थी, जिसको जगाने के लिए हम वहाँ गए थे कि इसको इदारे को सील किया जाए, वो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन तो उसके साथ खड़ी है। उसने तो मुझ पर पाबंदी आयद कर दी कि आप कलर सैयदा तहसील में एंटर ही नहीं हो सकते। उस एडमिनिस्ट्रेशन ने और पुलिस ने तो रास्ते बंद कर दिए कंटेनर लगा के। तो उनसे तो अब हमें कोई तवक्को बदकिस्मती से नहीं है। तो ये साबित भी हो गया कि कितना ताकतवर इंसान है कि जिसकी वजह से पूरी मशीनरी हमारे खिलाफ हरकत में आ गई। तो अब हम पाकिस्तान के अवाम के पास जाएंगे। अब हम हर गली में, हर मोहल्ले में, हर यूनिवर्सिटी में, हर बार में, हर शहर में जाएंगे और दो काम करेंगे। एक तो ज़ाहिर है इसके खिलाफ शऊर बेदार करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर मैं ये हमेशा कहता हूँ कि 2 महीने पहले मैं एक प्रोग्राम करता, सारी बातें उसमें बता देता, तो आज शायद लोग इसको भूल चुके होते। आज पाकिस्तान के बच्चे के नाम पर की ज़बान पर शुफ शुफ है, बल्कि तुफ तुफ कर रहा है वो शुफ शुफ के ऊपर। आज पाकिस्तान का बच्चा मीम्स बना रहा है, मजाक उड़ा रहा है इस बेरूपिये का, इस ठग और इस फ्रॉडिये का। मैं ये समझता हूँ कि ये हम सब की कामयाबी है कि हम इस मामले को पब्लिक में ले गए। अब पाकिस्तान के कंटेंट क्रिएटर्स, पाकिस्तान के यूट्यूबर्स, पाकिस्तान के सोशल मीडिया एक्टिविस्ट, पाकिस्तान के आम लोग, पाकिस्तान के घरों के अंदर अब शुफ शुफ की नाम की वीडियोस बन रही हैं और अल्टीमेटली डिस्करेज हो रहा है ये फितना भी और इस तरह की सोच और इस तरह का नजरिया भी। तो ये तो मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि चंद दिनों की बात है, इंशाल्लाह ईद के बाद ये बहुत जल्द सलाखों के पीछे होगा। ऐसा आप क्या करने जा रहे हैं? क्योंकि अभी तो आप आए थे या गिरफ्तार करवाने या अड्डा सील करवाने, दोनों नहीं हो सके। गिरफ्तारी का तो मैंने पहले अनाउंस कर दिया था कि अब हमारा मकसद अड्डा सील करवाना है ही नहीं। अब हमारा मकसद है गिरफ्तारी, और गिरफ्तारी के लिए हमने कानूनी फ्रंट पे बेशुमार काम शुरू किया। हमने कुछ चीज़ें दिखाई भी, मुख्तलिफ मुकदमात इसके खिलाफ हो गए हैं। बहुत सारे पाकिस्तान के लोगों को हम इनकरेज कर रहे हैं कि वो आएँ और इसके खिलाफ मुकदमात दर्ज करवाएं। बहुत सारी दरखास्तें इस वक्त पाकिस्तान के थानों के अंदर हैं, बहुत सारी दरखास्तें इस वक्त पाकिस्तान की अदालतों के अंदर हैं, बहुत सारी पटिशन। तो आप देखेंगे, ज़ाहिर आप जानते हैं कि लीगल सिस्टम हमारा थोड़ा सा टाइम टेकिंग है, लेकिन ये मैं आपसे वादा करता हूँ कि इंशाल्लाह ये हो ही नहीं सकता अगर जर्रा बराबर भी इंसाफ, निज़ाम इंसाफ में मौजूद है, तो ये बहुत जल्द सलाखों के पीछे होगा। आप तो यहाँ सहरियाँ, अफ्तारियों, एक लंबा धरने का इरादा लेकर आए। देखें, वो उससे पहले हमने ऑलरेडी अनाउंस किया हुआ था, बट द मोमेंट इस बदबख्त ने अपने ही लोगों को कत्ल करवाने का मंसूबा बनाया था, तो उसके बाद मैंने पब्लिक को वैसे ही कॉल ऑफ कर दिया था कि मैं अकेला यहाँ जाऊँगा। तो आज किसी तरह का कोई इन्विटेशन नहीं था किसी को भी, सिवाय मीडिया के, डिजिटल मीडिया के, कि वो आएँ और हम उनसे बात करें एंड देन हम फिर कल्लर सैयदा की तरफ चले जाएं। तो वो हमारा मंसूबा तो ज़ाहिर हम उससे पहले ही इसको अनाउंस कर चुके थे कि अब मैं अकेला जाऊँगा। तो ज़ाहिर मैं अकेला तो वो ताकत नहीं रखता कि हम कोई ऐसा एहतजाज बर्पा कर सकें। लेकिन मैं हैरान इस बात पर हुआ कि हमने बावजूद इसके के लोगों से कहा था कि हमारी दावत अब मनसूख है, हम किसी से नहीं कह रहे कि वो आए, लेकिन मकामी लोगों ने साबित किया कि वो इस फितने के खिलाफ हैं, इस फितने से तंग हैं। अब अल्लाह करे इंतज़ामिया को कुछ होश आ जाए, वो देखे कि पब्लिक की पल्स क्या है और अल्टीमेटली वो खुद इस फितने के खिलाफ कार्रवाई करें, जिसका मुझे इम्कान नहीं लगता। तो इंशाल्लाह लीगल फ्रंट के ऊपर आप देखेंगे कि हम इसको बहुत जल्द सलाखों के पीछे धकेलेंगे। एक तबका है जिसमें अभी भी ये राय पाई जाती है कि एक सहाफ़ी का काम है निशानदेही करना, जो कि पिछले रेड में आपने कर दी थी।
تو اس دفعہ دوبارہ اور پھر بار بار آپ اناؤنس کر رہے ہیں ہم دوبارہ بھی آئیں گے. دیکھیں یہ بالکل بات ٹھیک ہے کہ یہ لیکن میں ایک پاکستانی بھی تو ہوں نا, میں ایک باپ بھی ہوں کہ جس کے پاس جب ویڈیوز آتی ہیں کہ جس میں یہ معصوم بچوں کو قتل کر, ایک مسلمان کی حیثیت سے, ایک پاکستانی کی حیثیت سے پرامن طور پر اپنا موقف رکھنا, اپنا احتجاج کرنا, یہ بھی تو میرا حق ہے نا. اس حق سے تو مجھے محروم نہیں کیا جا سکتا نا. تو میں اپنے اس حق کا استعمال کر رہا ہوں, میں لوگوں کو موبلائز کر رہا ہوں. میں نے کہاں جا کے کلائی پکڑ کے اس کو کہا کہ آپ رک جائیں اس کام سے, یا کہاں میں نے خود جو ہے تالا لگایا اور چابی اپنی جیب میں رکھ لی. تو میرا کام تو آواز بلند کرنا ہے, میرا کام ہے موقف دنیا کے سامنے رکھنا. وہ ایک پاکستانی کی حیثیت سے, ایک مسلمان کی حیثیت اور ایک صحافی کی حیثیت سے میں کر رہا ہوں. میرا نہیں خیال کہ میں کوئی بھی ایسی حد کراس کر رہا ہوں کہ جسے آپ کوئی کسی بھی قسم کے خام خواہ کے ایکٹیویزم سے تعبیر کریں. یہ جد و جہد کتنا عرصہ جاری رہ سکتی ہے اور اس کا کیا ممکنہ نتیجہ نکل سکتا ہے؟ کتنے ہوپ فل ہیں آپ؟ دیکھیں میں اس معنی میں بڑا ہوپ فل ہوں پاکستان کے عوام کو دیکھتے ہوئے. یہ جد و جہد یہ بہت جلد ختم ہو جائے گی انشاءاللہ. کچھ دنوں میں, کچھ ہفتوں میں آپ حق خطیب کو اس کے قانونی انجام تک پہنچتا ہوا انشاءاللہ العزیز دیکھیں گے. لیکن میں خوش اس بات پر ہوں کہ اگر یہ 24-48 گھنٹے میں ایک پروگرام ہوتا اور یہ معاملہ ختم ہو جاتا, آج پاکستان کے گھر گھر میں تذلیل نہ ہو رہی ہوتی شف شف کی. یہ پروردگار نے طے کیا کہ ٹائم اتنا سٹریچ ہوا اور گھر گھر کے اندر اب ضلالت کا شکار ہے حق خطیب نام کا یہ فتنہ. تو میں ہی سمجھتا ہوں کہ یہ ایک نظریہ اور ایک سوچ تھی کہ آپ نہیں استعمال کر سکتے دین کا نام اپنے فراڈ کے لیے, اپنی لوٹ مار کے لیے. آپ کو اجازت نہیں دی جا سکتی کہ آپ ختم نبوت جیسے مقدس عقیدے کا استعمال کریں اپنی جائیدادیں بنانے کے لیے. تو وہ الحمدللہ مجھے لگتا ہے کہ وہ جتنا وقت ہوا اتنی زیادہ شعور کی بیداری میں اس وقت نے کردار ادا کیا. اور یہ جب تک اب اس کی گرفتاری نہیں ہوتی تب تک میں سمجھتا ہوں کہ یہ اور بہتر ہوگا. گھر گھر میں ہر شخص اس کے خلاف بات کر رہا ہے, اس موضوع پر بات کر رہا ہے, اور انشاءاللہ یہ آپ دیکھیں گے ود ان ویکس حق خطیب صاحب جیل میں ہوں گے. آپ جانتے ہیں کہ ہمارے قانون میں بڑے لوپ ہولز موجود ہیں کہ جس کی وجہ سے لوگ گرفتاریوں کے بعد دوبارہ بآسانی باہر آ جاتے ہیں. تو ایسے میں پھر آپ کیا کریں؟ دیکھیں میں تو وہی بات ہے نا کہ ہم تو اپنی کوشش اور ایفرٹ کر سکتے ہیں نا. میں ہمیشہ یہ بات کہتا ہوں کہ میرا ذمہ یہ نہیں ہوتا کہ میں وہی کہ تالا لگا کے چابی جیب میں ڈال کے دکھاؤں کہ جی لیں جی میں نے اس کو بند کر دیا. میرا کام ہے ایک آخری حد تک ایفرٹ کرنا. میرا کام ہے کسی لالچ میں نہ آنا. میرا کام ہے کسی دباؤ کا شکار نہ ہونا. میرا کام ہے کسی مصلحت کا شکار نہ ہونا. دیانت داری سے اور پوری جان مار کر آخری سانس تک ایفرٹ کرنا. وہ میں انشاءاللہ پاکستان کے عوام گواہ رہیں گے کہ اقرار الحسن نے کوئی کسر اٹھا نہیں رکھی. دیکھیں آج بھی ہم اس کے علاقے میں موجود تھے نا جہاں اس کا اڈا موجود ہے, جہاں اس سے فائدے اٹھانے والے لوگ ایک کثیر تعداد میں موجود ہیں. وہاں ہم تو کوئی گارڈ ساتھ نہیں لے کے گئے تھے, پولیس تو اس نے کھڑی کی ہوئی تھی, پولیس نے تو اس کے لیے رستے بند کیے ہوئے تھے. تو ہم تو اپنی جان ہتھیلی پر رکھ کر گئے تھے. آج کسی بھی طرح کا کوئی بھی ریئیکشن ہو سکتا تھا. تو میں انشاءاللہ العزیز جان کی پرواہ کیے بغیر میں لوگوں کو اپنی حد سے زیادہ ایفرٹ کرتا ہوا دکھائی دوں گا. یہ میرا آپ سے وعدہ ہے. بہت شکریہ آپ کا, تھینک یو سو مچ. خواتین حضرات, اقرار الحسن صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. اب آگے کی جو تمام تر تفصیلات جو ہیں اس کیس سے ریلیٹڈ مختلف ڈاکومنٹریز اور مختلف ریکارڈنگ ہمارے پاس موجود ہیں, انشاءاللہ وہ بھی آپ تک پہنچاتے ہیں.